Mimi natoka Kibombo. Route principale ya Kibombo njoo hii. Badepite betu betusaidie muinjia. Hapana dingine kuteseka mu magumu hivi. Uko naona hali yenyewe niko hivi. Ni hali moya ya mubaya. Mimi naanguka paishimu ndio naangukia. Paishimu. Péage de route haina tena maana hivi. Hivi badepite mwangali yake magumu yenyewe tunapata. Relier la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, à Malela, localité située à environ 245 km plus loin, est devenu un véritable parcours des combattants. Ce tronçon qui passe par le territoire de Kibombo est si délabré qu'aucun véhicule n'assure le transport des personnes et des biens. Les rares véhicules qui y passent sont des jeeps 4x4 de certaines organisations humanitaires et des tracteurs loués pour des travaux des champs. Les tronçons Malela et Samba, localité située à 47 km de Malela, en passant par Lubao, connaît la même situation. Cette voie va jusqu'à Kongolo, territoire de la province voisine du Tanganyika. En fait, la route entre Kindu et Malela, souvent appelée la route Kindu-Kibombo-Kasongo, se situe principalement sur la route nationale 2, la RN2, un axe majeur reliant les Kasaï au Kivu, en traversant la province du Maniema, passant par Kindu et desservant des localités comme Kibombo et Kasongo vers l'est. À l'absence du transport ferroviaire, tout déplacement des personnes se fait par moto ou à pied. Même les malades y passent. Parfois, il n'est plus rare de trouver 5 personnes sur une seule moto avec des colis, chacun devant payer autour de 50 000 francs congolais. Tout cela puisque le pouvoir d'achat ne leur permet pas de se taper un voyage sur moto seul avec les conducteurs et débourser 200 000 à 250 000 francs congolais. La voie fluviale, avec risque de naufrage sur des petites embarcations de fortune, permet désormais d'évacuer des petites quantités de produits agricoles. Les usagers de cette route lancent alors un cri de détresse aux autorités compétentes pour sa réhabilitation. Quelques-uns s'expriment au micro des GMK qui étaient sur le terrain à la mi-décembre 2025. Mimi natoka Kibombo. Route principale ya Kibombo njoo hii. Badepite betu betusaidie muinjia. Hapana dingine kuteseka mu magumu hivi. Uko naona hali yenyewe niko hivi. Ni hali moya ya mubaya. Mimi naanguka paishimu ndio naangukia. Paishimu. Péage de route haina tena maana hivi badepite mwangali yake magumu yenyewe tunapata. Tunatesekea nini? Taxe inapita. Gouverneur na wewe nako fungula macho. Fungula masikio. Mtoto wako Jean ule. Jean Kadile maître. Tengenezee balabala tu. Hatuna vingine vyetu tuko napenda. Balabala. Mumanyema tunateseka Kibombo Mumanyema. Hivi. Hata wewe nako papa uko wapi? Uko naangalia wapi? Sawa sawa. Mimi natoka Kindu mpaka hapa siona gari hata moja kunjia. Juu ya nini? Njia ya Kindu hii. Tunatoka Kibombo njia vere Kindu. Hakuna gari hata moja. Tutasufrire sasa watu wa Kibombo sana. Circulation iko ndogo. Sasa ba moto tunadia, ba magari banadia wanakosa njia. Ndio. Sawa, mtusaidie na balabala. Natoka Kindu. Natoka Kindu le même jour nafika Penesula. Kwa lakini Penesula Kibombo kucheflia commune ni 12 km. Nafanya leo 2 jours. Mwitu distance tu ya 12 km na commune. Natumika busiku bote mashimu inapita. Namuna kuevacue ma semence ya population ifike ku commune ni problem. Tunaomba ni msaada. Nyebe mulitangulia gisi ya kutusimamia kututeteaka. Mukumbuke hali ya njia haiko mzuri. Njia si hatuna faida ya bingine, tunalilia tu ni njia gisi ya kubeba tu mavuno kwa transporter tu kwa kitu ile muse inatusaidia bila kuwa na magumu mbalimbali. Ndio msikile tuko nalilia. Hatulilie hatuna mapuso pouvoir kusake no na mie kesho nikuwe hivi hapana, njia tu. Ndio tuko nalia. Mungu ambariki sana na mkwe na ile roho ya huruma ya kusikia malalamiko yetu si. Bon, mie ni president wa ASECO Kibombo. President territorial wa ASECO Kibombo. Vraiment nashukuru Mungu sana
gisi kwenyewe munakutanika hapa mwepeke, munajua na munaona hali ya barabara gisi kwenyewe iko. Atuka barabara iko buchafu sana, sie ba montare tunateseka sana. Magari nakwama saa yote, ikakuya nakwama kwenyewe wanakwama, banachimba barabara, ba montare banakuya habavuke, donc tunateseka sana. Ba montare yetu bio wanajiuliza koma makuta to tunalipa ya mapeage route, mataxe conventionnelle, manini iko nafanya kazi kani ku gouvernement provincial yetu. Raia analipa 50,000 francs, 50,000 francs ndio analipa, na nyo raia maki anateseka sana. Kilometrage ya kulipa hata 20,000 francs, 15,000 francs, analipa 50,000 francs. Raia kabisa anateseka kabisa. Hata mamarchandise kwa kutoka hapa ifike Kindu ni magumu sana. Mamarchandise kotele kumujini, me hakuna njia ya kuipeleka huko province. Leo Mungu anazibia mamoto makuta kusema ya kutumikisha njia ya peage shiko nazibirika ili makuta watu yuko nene ona njia na mna batu tunapata magumu. Sisi tunatoka Dikeri juu tu ya kupima eco kujua malaria ya mwanamke. Tunatoka ndio Tundu, kisha kupima Tunda banakamata na malaria na estoma ndio banamtunza. Après 3 jours bokule chakula hakuna. Hii dawa tunaenda Ikeshi Dikeri Okasa 25 km na hapa Dikeri tutalala tano sasa mtumbu kaanza kuvuka. Ya pole sana. Pole sana baba. Baba jina nani? Jean Katuka. Papa Jean.